Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un vocabulaire des fournitures scolaires. أعزائي الأطفال، سأقدم لكم اليوم معجم عن الأدوات المدرسية. لننتقل إلى اكتشاف هذه الأدوات باللغة الفرنسية والعربية أيضا. Alors on commence. Oui, c'est très bien. Un crayon. Un crayon. بمعنى قلم رصاص. جيد. قلم جاف. Un stylo. Un stylo. Très bien. مقلمة أو حاملة أقلام أو ما نسميها بالفرنسية un plumier. Un plumier. Très bien. Oui, c'est ça, مسطرة. جيد. Alors on dit une. Très bien. Une règle. Une règle. Ou bien l'élément suivant. جيد. أقلام ملونة. Alors بالفرنسية. Très bien. Des crayons couleur. Des crayons couleur. جيد. Oui. Très bien. قلم لبدي. أو un feutre. Très bien. Un feutre. Très bien. جيد. باللغة العربية نقول ممحاة. جيد. بالفرنسية نعم une gomme. Très bien. Une gomme. جيد. إنها منجرة. باللغة الفرنسية en français on dit très bien un taille-crayon. Un taille-crayon. جيد. نعم إنه لصاق. جيد. لصاق. Alors on dit une colle. Très bien. Une colle. La colle. Bien. هذا نسميه جيد. إنه شريط لاصق. Oui, on dit un scotch. Un scotch. Bien. إنه بركار. بركار. بالفرنسية un compas. Un compas. جيد. نعم إنها مقلمة. En français on dit une. Très bien. Trousse. Une trousse. Bien. إذن هذا نسميه ماذا؟ جيد. دفتر. دفتر. Alors en français on dit un cahier. Un cahier. Bien, on passe à notre bien sûr outil. جيد. إنه كتاب. إنه كتاب. On dit un livre. Un livre. Très bien. C'est quoi? محفظة. محفظة. أو بالفرنسية. Très bien. Un cartable. Un cartable. محفظة أيضا ولكن هذه المرة محفظة الظهر أو نسميه بالفرنسية un sac. Très bien. Un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos. Très bien. جيد. إنها جيد. محسبة. En français
une calculette. On dit une calculette. Très bien. إنها فرشاة. فرشاة صباغة أو الرسم. جيد. إن نسميها ليست بفرشاة أسنان بل فرشاة صباغة. Un pinceau. Un pinceau. Très bien. طبشورة أو الطباشير. Très bien. La craie ou bien des craies ou bien une craie. Ici, une craie. Des craies. Bien. Alors ici, une craie. جيد. إنها. Oui, c'est, comme vous voyez, c'est déjà écrit note. Carnet de prise de notes ou bien carnet de notes. أو ما نسميها بالعربية مفكرة. مفكرة أو مذكرة. Carnet de notes. Un carnet de notes. هنا. جيد. إنها صباغة. On me سمي علبة صباغة. Une boîte de peinture. Une boîte de peinture. هنا. جيد. إنها ورقة. On dit une. Très bien. Une feuille. Une feuille. هنا. Très bien. هنا. دباسة. دباسة. أو نقول. جيد. Une agrafeuse. Une agrafeuse. Très bien. Là. ماذا نسمي هذه الأشياء؟ نسميها جيد. إبزيم. إبزيم. Ou bien ce qu'on appelle une agrafe. Une agrafe. Là, هنا. نسطر به النقط. وما نسميه بالفرنسية. Très bien. Un surligneur. Un surligneur. مسطر يعني النقاط الجيدة أو النقاط الأساسية. ننتقل إلى. Très bien. إذن هذا معروف. إنه مبيض. مبيض. Un blanco ou bien un correcteur. Un blanco ou bien un correcteur. جيد. Très bien. كوس أو ما نسميه بالفرنسية une. Très bien. Une équerre. Une équerre. C'est bien. باللغة العربية إنها منقلة. جيد. Oui, on dit un rapporteur. Un rapporteur. Bien. Oui. إنها لوحة. Une ardoise. Une ardoise. هنا مقص. Alors on dit des ciseaux. Des ciseaux. Alors en français, il n'y a pas. Alors c'est un mot au pluriel. Ça s'écrit des ciseaux. Parce qu'on a si et si. Deux si. Alors on dit des ciseaux. Bien. هنا ملف. On نسميه un classeur. Un classeur بمعنى مرتب أوراق أو ملف. Un classeur. جيد. هنا كرة أرضية أو بالفرنسية نسميها un globe. Un globe. جيد. ريشة. Alors on dit une plume. Une plume. جيد. هنا جيد. إنها محبرة. Alors on dit un encrier. Un encrier. جيد. نعم.
هنا ننتقل إلى آخر شيء فهو معروف إنه حاسوب محمول، حاسوب محمول، أو بالفرنسية un ordinateur portable, un ordinateur portable. Voilà. Et voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner, si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo. لا تنسوا الإعجاب والمشاركة. وإن كنتم بطبيعة الحال أول مرة تشاهدون هذا الفيديو. Et aussi n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Alors je vous dis une autre fois merci et à la prochaine.